আছেন যে কেনতা আছে জানিছ এই বিশ্বকর্মা পূজা করা যে বিষয়ে গোটে পচরামা বাবাଙ୍କ পাখে আসিছো তাଙ୍କ বিষୟରେ গোটে ପଚରାମା हे मरसिया हे मजुगिया मत कह कथा दे हे मरसिया हे मजुगिया मत कह कथा दे विश्वकर्मा पूजा किया तोरा जगत करी दीरा जगते मसागो विश्वकर्मा पूजा तो समस्त सब बारे करछो हेंता नहीं सगो प्रथम रे हम पृथ्वी रे के पूजा करितिला हां केन सृष्टि हेतिला ए पूजाटा हां अरे विश्वकर्मा पूजा किया तोरा जगत करी दीरा जगते हे मरसिया हे मजुगिया मत कह दे हरि विश्वकर्मा जन्म केंथानु हेले ए विश्वकर्मा जन्म केंथानु हेला ही बुझाई देबा कमर जुगिया पीला विश्वकर्मा जन्म केंथानु हेला बुझाई देबा कमर जुगिया पीला पत्री नाम कान
ଖାଲି ବାହାରେ ଯାଉଥିବ ବିଜେପି ନାରୀକୁ ପତି ନ ରୁଚେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମଝାରେ ଗୁଟେ ମୂର୍ଖକୁ ନ ରୁଚେ ଭେଦ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପୁରାଣରେ ଖାଲି ଖାଲି ଫଟୋ ପଢୁଥିବ ବିଜେପି ନାରୀକୁ ପତି ନ ରୁଚେଇ କଣ କି ଜାଣେ ରମ୍ଭାର ସ୍ୱାଦ ବିଜେପି ଅର୍ଥ ବେଶ୍ୟା ବେଶ୍ୟା ନାରୀ କେବେ ତାର ପତି ନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବ घुसुरी के पतरा कोदे खावा नालो न तुम्हारा चलवा बाबा केनु सुनी करे आइगे आंखो बुझल छै अरे घोड़ा खलीले की सप्त सिंधु सुखे हिरो हिरो किरण की बारो पत्थर लुचे बाबरे नपीले की ब्रह्मांड है बाकली पिंपुड़ी रो बोले की पर्वत है बताली मौसा गो तुड़ा पंचायती आला बोल के कुमना बस जा चिरी ए जवा नहीं जाने एड़े समुद्र का नहीं करी तुम कौन दे बसावा मारे कथा আছে इन सीज ए जवा तुझे भी काम दला हाया करे तुझे काढ़ी के जो भटका रखे तुम और हम रेल पानी में उठा और इन सीज ए जवा कहां से हां आहा जना पड़वा आगे नीचे कूड़ो आहा जना पड़वा तुम्हार कथा है अच्छा कैसे गो आगे सुनो सुनो सदानी रे ये सुनो दो ईमानो अरे पीछे कर्मा पूजा कथा अरे कोई भी बहाना आगो ब्रह्मांडना विरूपित कर्मा दो आगो ब्रह्मांडना विरूपित कर्मा दो मिथिले Kita guna bersemi, kita harus अफसरी अफसरी बोले ना बुझबा बुझला नहीं मुझे नर्तक की तक विभाग होती बाबा आर कना है जे आगे स्वर्ग अधिपति राजा इंद्र रे अटकी देवता एवं दानव मध्य से जगह दानव गण युद्ध को प्रयास कर फल
ଆସିକିରି ପୃଥ୍ୱୀ ରାଜାକୁ ଯୁଦ୍ଧର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ସେଇ ପୃଥ୍ୱୀ ରାଜା ଦେଖିରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହଁ କହ କହିବା ପଡିବା ସେ କାଁ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୃଥ୍ୱୀ ରାଜାକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିକିରି ଟିକେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁରୀ ଚମକି ଯାଇଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ରାଜା। ପୃଥ୍ୱୀ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଚମକି ଯାଇଥିଲେ କିଏ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେନେ ପଛରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଗେ ପୃଥିବୀରା ପୃଥ୍ୱୀ ରାଜା ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କରିଥିଲେ। বাবা নিশ্চয়পুরে জন্মিদেবে রাজা পড়া পাই আর মূর্খ লোকের পুত্র যেটা পণ্ডিত হয়ে মূর্খ লোকের পুরে যদি পণ্ডিত হয়ে গেছে তার মানে ডিও কি কলেক্টর কি আর আইস অফিসার হয়ে গেছে যেটা হবে তার মেরে কথা কেনে পারি হ্যাঁ দরিদ্র ব্যক্তি কিছু ধন খাই পাই দরিদ্র যদি কিছু ধন পাইগলা কি লাঠি দেলা দিলে আইটা করবি সেটা করবি বলতো আরে কথা আছে পুষ্টি মাঝি চুটি কথা ছাতিলে গুটে গুটে পাও পুষ্টি মাঝি চুটি কথা ছাতিলে জুড়ে জুড়ে পাও এন্টা মাঝি যে পিয়া হবা কি ধুনা তকাল সব আমি পুরি की रही करोगे महाराज आपका मालूम क्या है बोला पूरा गुटे गुटे खाया कला मौसा गो तो मौसा भी काम लगा मागा আমার ফুটকি মাসি के बियाह ले बुने के हां देन देन आप तोर मिता लंदा तारगो छवा की टाइम में बियाह और हम छड़े की আমি ভিতরে ছিল আমি কি জরা দিবা লাগি থিয়া হতো ওখানে আছে কাইলে যাচ্ছ ওখানে আছে কাইলে যাচ্ছ আরে ফুটকি মাস মৌসা গো ফুটকি মাসি में लगा छे हां যে কাবলি কোথায় আছে জানিস মাঝি বুটি हो कि सुटी हो कुटुंब पुष्पर कैपेसिटी था गाड़ी फटा हो कि टूटा हो या भारत से उठाओ मैं तो अंदर 30 से भारत देला का करो मौसा गो आ केंता है जानिस हाला हाला अरे है को मस्त दिया पीला चला आपका मालूम आप हाथ आगे चलेगा
जी माता लोकते सरस फुला गो te ladre. Pues ya. यारे दिए दिमाग लगे से मोटा छे तब डुप्लीकेट हे गलो में फसी जे ओरिजिनल ए मोर बेटा फोटा मारा करू मोर बेटा फोटा मारा करू पापी मारा रे ए मोर नाचा रे बोला मुझको या दुनिया पूरा अच्छा